Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena kwenye channel hii ya Naima Creation. Leo tutajifunza jinsi ya kukata na kushona guberi ya mikono ya V. Jinsi ya kukata guberi hii, tunaanza kwa kukata kipande cha nyuma na utapima urefu wa inchi 58. Baada ya hapo utapima bega inchi 8. Utapima kwapa inchi 9. Utapima urefu wa kifua inchi 16. Utapima mzunguko wa kifua inchi 11.5. Utapima mzunguko wa tumbo inchi 10.5. Na baada ya hapo utatoa shape kama ambavyo unaniona mimi nafanya. Kwa upande wa shingo utapima upana inchi 4. Na kwa upande wa urefu utapima inchi 2.5. Hiki ni kipande cha nyuma. Baada hapo utapima inchi 1 kwa ajili ya kulazia bega. Na baada hapo utatoa shape ya kwapa. Baada ya kumaliza hapo, kinachofuata utakata. Baada ya kumaliza kukata kipande cha nyuma, kitaonekana kama hivyo. Kinachofuata sasa tutatumia kipande cha nyuma ili kukata kipande cha mbele. Kwa upande wa kipande cha mbele, kama unavyoiona guberi wenyewe ina mshono. Kwa hiyo huo mshono utapima inchi 4 kama hivi ambavyo unaniona mimi napima. Baada ya kumaliza kupima inchi 4 utachukua kipande cha nyuma na baada hapo utatoa kopi kama kilivyo kipande cha nyuma. Baada ya kutoa kopi utaondoa kipande cha nyuma na kipande chetu cha mbele kitaonekana kama hivyo. Kinachofuata sasa tunakwenda kukata shingo ya kipande cha nyuma na baada hapo tutakata shingo ya kipande cha mbele. Kwa upande wa shingo ya kipande cha mbele kama kawaida upana ni inchi 4 na kwa upande wa urefu utapima urefu wa inchi 5. Baada ya kumaliza hapo utakata shingo kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Baada ya kumaliza sasa twende tukaone jinsi gani unaweza kukata hiyo mikono ya V. Jinsi kwa kukata mikono unatakiwa upime kwapa. Kwa utakapopima kwapa utapima kama hivi ambavyo na kuonyesha mimi na kwapa yetu ni inchi 11. Baada hapo utachukua vipande vyako na utakunja kama hivi ambavyo nimekunja mimi. Kwa upande wa urefu unatakiwa uwe inchi 19.5 na baada hapo utapima inchi 4 kama hivi ambavyo ninavyo kuelekeza ndivyo utakavyopima. Utapima inchi 4. Hii ni kwa ajili ya kutoa shape ya kwapa. Baada ya kumaliza hapo utapima inchi 9 kama hivi na baada hapo utatoa shape ya kwapa. Unatakiwa uipime kwapa. Kwapa tumesema ni inchi 11, hapa ni
na nusu, kwa utengeza nusu inchi itakuwa inchi 11 kamili. Kwa upande wa chini utapima inchi 6 na baada hapo utatoa shape kama hivyo ambavyo unaniona mimi natoa. Baada ya kumaliza hapo utakata. Baada ya kumaliza sasa tunakuja kipande cha chini ambacho ndicho kina V. Urefu natakiwa upime inchi 11 na baada hapo utakikunja mara 2 kama hivi ambavyo nimekikunja mimi. Utakunja mara 2 kwa sababu mimi nakata vya mikono miwili, kwa hiyo utakunja tena mara 2. Na baada ya kumaliza hapo kinachofuata utatakiwa uchukue mkono wako. Kwa ukipima hapo utapata inchi 5.5. Baada hapo utachukua mkono ule ambao umekata na baada hapo utapima inchi 6 kama ambazo umepima kwenye mkono. Kwa baada hapo utanyoosha mstari kama hivyo na baada ya kumaliza hapo utakata kipande chako kama hivyo ambavyo unaniona. Kwa baada ya kumaliza kukata utapata vipande viwili kwa ajili ya mikono miwili kama unavyoiona, na baada ya kumaliza hapo utachukua kipande chako kule ambako umefunga, utachukua utaweka kama hivyo. Na baada ya kumaliza hapo unachotakiwa kufanya ili kupata hiyo V utapima inchi 1.5. Utapima inchi 1.5 na kwa upande wa urefu utaacha nusu inchi kwa ajili ya kuja kuunganishia na kipande cha mkono wetu. Baada hapo utatoa shape ya V hadi pale ulipoishia kwenye nusu inchi na baada ya kumaliza hapo utakata. Kwenye kukata hautakiwi ukate pale kwenye kipimo, unatakiwa ukate uache kama nusu inchi kwa ajili ya kuja kushonea. Kwa baada ya kumaliza hapo mkono wako utaonekana kama hivyo. Kwa hivi ndivyo inavyokatwa. Tayari tumeshakata kipande cha nyuma, kipande cha mbele na mikono yetu miwili ni hiyo hapo. Kama unahitaji kujua jinsi ya kushona basi tafadhali endelea kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho.
mwisho wa kuonyesha jinsi ya kukata guberi hii ya mikono ya V. Kama una swali lolote, tafadhali niandikie chini ya comment, na kama kuna sehemu haujaelewa pia niandikie chini ya comment. Asanteni sana.